Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Gost današnje emisije je financijski analitičar i glavni direktor Centra Zlata, vodećeg hrvatskog distributera plemenitih metala, Saša Ivanović. Saša, dobrodošao u studio Cryptoverse. Hvala na pozivu. Evo, s čim početi nego, kako bi mnogi rekli, ključnim događajem, makro događajem godine, koji ipak ništa značajnije donio nije, barem za sada. Naravno, govorimo o rezanju kamata u SAD-u, prvom od kraja prošle godine. Tržišta su odreagirala minimalno i ona kapitala i kriptovaluta. Koji je razlog tome? Pa to je dugo očekivano spuštanje kamatnih stopa, ali to se već znalo i očekivalo već prije nekih 2 mjeseca se počelo govoriti o tome. Prije nekih mjesec dana većina analitičara je bila gotovo sigurna da će se to desiti i to se već ukomponiralo u cijenu financijskih instrumenata. Znači, bilo je već uključeno u cijenu. Tako je. Predsjednik Feda, Jerome Powell, je uvijeno nagovijestio da će se vjerojatno ići na daljnja smanjenja kamatnih stopa do kraja godine. Ostalo su svega još 2 sastanka FOMC-a, dakle Fedovog odbora za otvoreno tržište. Koliko je to dobro ili loše za burze, za kripto i koji je taj utjecaj i značaj smanjenja kamata? Pa kao što su rekli na sastanku, najvjerojatnije ukoliko dođe do pada nezaposlenosti bit će daljnje spuštanje kamatnih stopa. I ono što vidimo po njihovom očekivanju, oni ja mislim sada trenutno da je nekih 4,3% nezaposlenost, da će i dalje padat čak do nekih 4,5%, tako da će gotovo sigurno biti još rate cutova. To je značajno za tržište zato što vidimo da gospodarstvo se hladi, gospodarstvo usporava. Trenutno smo imali izostanak zbog silnih štampanja novca i ubacivanja u opticaj. To je nekako poguralo ekonomiju još dalje. Imali smo vrlo dinamičan period, no vidimo da u zadnjih nekoliko godina investitori se jednostavno hlade, pogotovo centralne banke za ulaganje u američke trezorce. I to je dosta veliki problem za američki dolar. Već svi znaju da ukoliko imaju problema Amerikanci, da će oni samo uključiti svoje tiskarske strojeve i naštancati. I print kreće. I print kreće, što je zapravo loše dugoročno, ko prvo zato što već sada imamo nekih, ja mislim do kraja godine da će biti $1 bilion samo na kamatu. Samo na kamatu, 37,5 je ukupni dug. Tako je, i sada imamo, to je ono po jeftinim kamatama što imaju trezorce, a sada sa novim refinanciranjem svih tih dugova će biti kamata puno veća. I to je razlog zašto, recimo, trenutno imamo dosta investicija od strane centralnih banaka, mijenjaju dolare, izbacuju ih svojih deviznih rezervi i ubacuju zlato. I kupuju zlato, da. Tako je. Sad, problem je i to rezanje uz i dalje povećanu inflaciju. Kažeš, bit će printanja. Što će onda to donijeti? Naravno, znamo zašto Powell spušta kamatne stope, tržište rada je u problemu, sam si rekao 4,3% je nezaposlenost, već dugo nije bila tolika. Ali, kolika je ta opasnost od bujanja inflacije ako će se ići još na 2 smanjenja kamatnih stopa do kraja godine? Pa nažalost imamo rizik od stagflacije. Da, upravo zato je pitanje. To dosta dugo nije bila situacija, no sada evo imamo je ponovno. Isto tako dosta je zanimljivo, to jest zabrinjavajuće, što imamo isto tako i rast javnog duga, to jest rast državnog duga i rast privatnog duga. Jer inače kada imamo recesiju ili gospodarski, ajmo reći prije recesije, kada imamo gospodarski rast, onda imamo povećanje privatnog duga, a smanjivanje javnog duga, zato što privatnici puno više novca ubacuju u proračun. I smanjuje se državni dug. No sada imamo i rast i jednog i drugog. Znači imamo taj takozvani Big Beautiful Bill, koji će zapravo samo pogoršati situaciju, zato što ima jako puno nekih benefita za američke građane. Tako je, potrošnja, a s druge strane smanjuje porez. Smanjuje poreze, to znači da ćemo još veći deficit imati. A samim time imamo hlađenje investitora, to jest ako žele, ako Amerika bude htjela da neko uzme njihov dug, nažalost morat će davati puno veće kamate. Interesantno je tu
Big Beautiful Bill i njegov autor Donald Trump, autor ili barem pokrovitelj, sigurno ga on nije pisao, po socijalnim mrežama piše da ekonomija nikad nije stajala bolje, da pristižu bilijuni od carina, a Fed eto reže kamate usred ipak i dalje povišene inflacije. Pa u kakvom je stanju američko gospodarstvo zapravo? Pa ja bih rekao u dosta teškom stanju. Naravno vidimo da taj zaposlenost, ne bih rekao baš da brojke nisu nafrizirane. Kako zapravo upravljati sa tržištima? Upravlja se pomoću nekih očekivanja ili pomoću možda malo manipulacije sa brojkama. Isto tako i sa inflacijom. Tako je. Tako da se to dešava već neko vrijeme. Znači nije to sad nešto da se desilo u zadnjih nekoliko mjeseci. A ja bih rekao da je najveći, mislim imali smo toliko veliki rast, toliko dugačak rast koji ja ne znam kad je u povijesti bio ovoliko dugačko. Nažalost, mora doći do recesije, mora doći do zastoja, mora doći do jedne korekcije. Samo jedanput kada nešto jako puno naraste, onda jako puno padne. Što raditi kad se pojavi recesija i koliko je ona opasna na preljevanje na ostatak globusa? Pa to će se svakako okrenuti i na Europu i na Aziju. Vidimo da i evropske dionice zajedno sa američkim dionicama i sa azijskim dionicama su doslovno na vrhuncima. Jednostavno doće do globalne recesije i do globalne korekcije. To je dobro za zlato, jer kao što vidimo, znači cijena zlata je narasla u zadnjih 5 godina nevjerojatnih skoro 90%. Evo zadnjih nekoliko mjeseci, to jest od početka ove godine više od 25%. Mislim da je od početka godine 40%. Pardon, u zadnjih godinu dana, da. Razlog tome zapravo najviše zahvaljujući centralnim bankama. Oni od 2022. doslovno gomilaju preko 1000 tona zlata godišnje u svoje bilance. Toga bi bilo još, ali samim time što oni imaju toliku potražnju, već su značajnije dignuli cijenu. Da su išli na još veću potražnju, jer tako ponuda je ograničena, cijena bi još i brže rasla. Tako da, ajmo reći, su ograničili svoju potražnju na otprilike 1000 tona. Isto tako imamo očekivanja da će u sljedećih nekoliko godina, trenutno je povijesno veliki broj centralnih banaka izjavio da će u sljedećih nekoliko godina dodavati u svoj portfelj zlato. To je dobro za cijenu zlata. Što bi moglo biti na usporedbu kad smo već tu u emisiji koja prati kripto, šta bi se moglo desiti sa kriptom? To zapravo trebamo još i vidjeti. Ja ne znam da li je moguće da kripto ne bude krenuo u pad zajedno sa dionicama. Pošto kad nastane panika, imamo efekt, jel tako, spasi šta se spasi da. Tako je, da. Pitanje je da li će se dikaplati od dionica i pridružiti se zlatu i opet je pitanje hoće li svi reagirati isto. Jel moglo bi doći do razdvajanja Bitcoin putem zlata, a altovi putem tehnoloških dionica ili dionica generalno? Ja bi prije se kladio na to da će Bitcoin tu možda na početku imati jednu značajniju korekciju, ali kasnije da bi ljudi ipak, kada vide, kad dionice krenu malo više padat, da će ili u zlato ići ili u Bitcoin. Za altcoine nisam siguran baš da će dobro proći. Vratit ćemo se na to, ali ajmo još malo samo na makro. Konkretno zapravo na Trumpa, na njegove carine. Što misliš o tim carinama, o trgovinskim ratovima Donalda Trumpa, Bijele kuće? Dobro, carine nisu ništa novo, jel tako? Bile su već u povijesti nekoliko puta uvedene. Neki kažu da nisu donijele dobre rezultate, neki kažu da jesu. Jer sada imamo zapravo većina novca ide u Aziju, pošto pogotovo Amerika najviše uvozi iz Azije. To znači da bi Azija postala konkurentna, ona će morati smanjivati svoje cijene. I da neće biti toliko baš veliki utjecaj na američke građane, da će oni baš sve carine morati snositi. Tako da, iskreno ne bi znao, mogu samo nagađati, ja bih rekao ipak da je možda Trump sa svojom neodlučnošću, to jest nešto kaže, bubne 100-200% carine, izgubio neki kredibilitet više nego šta je postignuo neke dugoročne rezultate s time. Što vidiš da će se događati sa dolarom? Pa dolar će svakako gubiti na vrijednosti. Ove godine je već dosta izgubio na vrijednosti i mislim da će to tako i nastaviti.
E sad, još malo o Fedu. Jerome Powellu nije lako, definitivno. Trump konstantno pritišće, vrijeđa, prijeti. E sad, Powell je uspio za sada ostati neovisan i vjerojatno će ostati i do kraja mandata koji završava tamo negdje sljedeće godine. No što onda? Jer sasvim sigurno je da će Trump postaviti svoju figuru i onda slijedi rezanje kamata, vjerojatno će upaliti printer novca. Koliko bi to moglo biti pogubno za SAD? Gubi se neovisnost Feda. Gubit će se neovisnost Feda. Znamo kako Trump reagira, koji su mu potezi. Tako, ja mislim da je to glavna stvar što zapravo Trumpu treba da produži nekako ovaj pad američke ekonomije, da bi zapravo dok on je na vlasti bilo, kako on kaže, sve ok. Ali mislim da dugoročno to će i dalje samo srozat povjerenje u američki dolar. Dakle, razlog zašto Trump toliko gura rezanje kamata, pa i po cijenu inflacije, upravo to, ta nekakva privid dobrog stanja ili možda i pumpanje likvidnosti u gospodarstvo? Svakako pumpanje likvidnosti. To je svakako, znači da bi se firme mogle po puno jeftinim kamatama zaduživati i da bi gospodarstvo malo poguralo se, jel tako, od ovoga usporavanja. Svakako, kad je novac jeftiniji, imamo veće investicije. Ok, hvala ti za sada, a hvala i vama za sada, poštovani gledatelji. Napravit ćemo kratku pauzu pa se vraćamo u studio. Evo nas natrag. Ok, ajmo mi na kripto. Koje je tvoje mišljenje o kriptovalutama generalno i investiraš li u kripto? Pa nekada davno da, sada trenutno ne, više sam nekako zaokupiran sa metalima. Ne mogu reći da sam protivnik, to nikako, jer ja koji se bavim sa zlatom i sa srebrom, ali uglavnom sa zlatom, znači dosta ljudi mi govore da bi ja trebao zapravo imati negativno stajalište prema kriptu. Nemam. Mislim da... Ne doživljavaš kriptovalute konkurencijom zlatu? Tako je. Mislim da oni imaju jedan suživot. Jednostavno, to su dvije različite strukture investitora. U zlato idu oni koji vole neku sigurnost, dugoročnu stabilnost, a u kripto oni koji su ipak više malo skloni riziku i očekuju puno veće zarade. Jer treba znati koji je glavni cilj ulaganja u zlato, a to je očuvanje dugoročno neke vrijednosti. Sad zarada je na drugom mjestu. Iako sada je to teško uopće i izgovoriti, zato što imamo u zadnjih 5 godina nevjerojatno veliki rast. Ali uglavnom većina naših investitora, onih koji zapravo ulažu zbog toga što žele neku dugoročnu stabilnost. Budemo još malo kasnije o zlatu, kad se dotaknuo, koja je to demografska struktura? Imamo jako mlade ljude, što je mene iznenadilo, iskreno, jer nisam očekivao da će, recimo, već sa 25 godina ljudi početi malo po malo ulagati u zlato, male komade zlata, zapravo više neka vrsta štednje već sad za mirovinu. I imamo one čak i starije koji ulažu, iako su već u mirovini i tako dalje, hoće nekako neku sigurnost. No najviše je onih između 40 i 55 godina koji ulažu u zlato. Ok, sad jedno ono nezaobilazno pitanje, dakle, Bitcoin se vole ga nazivati digitalnim zlatom. Vidiš li ti sličnosti između zlata i digitalnog zlata? Pa, glavna razlika je što je jedno fizičko, drugo je virtualno. I to je zapravo onaj moj problem percepcije uopće Bitcoina. Ne samo tvoj, to je problem percepcije mnogo ljudi, da? Tako je. Većina ljudi vole nešto opipljivo. Znači onda to opipljivo se kupuje dugoročno. Kratkoročno se kupuje nešto što nije opipljivo i lako ga je se riješiti
To jest, glavni cilj ulaganja u Bitcoin je neka vrsta zarade, jel tako? Malo veće zarade nego sa nekim standardnim oblicima ulaganja. Da, sve više ljudi koji upravo Bitcoin kupuju za penziju, recimo. Istina, zato što imamo jedan dugoročno, ja bih rekao, rast. Jer kako god gledamo, barem ja ne bi se kladio na iznimno veliki broj altcoina. Ja bi se kladio isključivo na Bitcoin, jer je on glavni, on ima tu percepciju stabilnosti. I kada gledamo šta se dešava do sada barem, sa Bitcoinom, to potegne i ostale kriptovalute. Dobro, rekao si koja je glavna razlika, dakle jedno je fizičko, drugo je virtualno, koje su sličnosti? Pa sličnosti da i jedno i drugo služe za očuvanje vrijednosti. Ali, kažem, dosta mi je teško reći za Bitcoin da je to isključivo samo očuvanje vrijednosti, jer struktura ulagača je više naklonjena na zaradu. Dok je kod zlata to, u zadnjih godina imamo onih dosta koji žele i zaradu, ali to je više onako već desetljećima isključivo za one ljude koji žele neku stabilnost. Što biraš, Bitcoin ili zlato, ili to bespredmetno? Dobro, ok. Kažem, to je samo moje. Ja sam inače vodio jednu brokersku kuću. Naučio sam da je za investiranje potrebno puno više od gledanja nekih YouTube kanala ili slušanja nekih analitičara. Potrebno je donesti neku svoju odluku. A ako se nema vremena za kvalitetno istražiti tržište, mislim da je bolje ne igrati se sa time, zato što iznimno veliki broj ljudi dugoročno gubi novac. Apsolutno, kratkoročno možda ne, ali dugoročno većina ljudi, nažalost, izgubi novac. Rekao si da postoji taj problem sa percepcijom Bitcoina i tebi samom, ne? Ali kako bi ga probao definirati? Započeo je kao jedan revolucionarni proizvod, tamo za vrijeme velike krize 2008. Dizajniran kako bi izazvao tradicionalni financijski sustav. No, on to naprosto nikada nije postao, barem nije za sada. Kako vidiš ti Bitcoin? Pa ako ostane u rukama znači ako se ne centralizira, barem moć, ili tako, da nekolicina ima većinu, mislim da dugoročno će on opstati svakako i da će mu cijena i dalje rasti. Jer će samo na taj način dobiti neko povjerenje. No ako se on centralizira u neke firme koje upravljaju za svoje ulagače, onda može doći do problema, može doći do velike manipulacije sa cijenom. Upravo nekako se ide u tom smjeru. I tu ne govorim samo o ETF-ovima, nego o takozvanim trezorskim kompanijama koje gomilaju Bitcoin u svoje trezore, na svoje bilance. Znači, to je ono što je inaugurirao Michael Saylor i njegov strategy. To bi, dakle, moglo biti prilično loše za Bitcoin. Pa ja bih rekao da da. Je da je puno jednostavnije, zato što ti trebaš imati svoj novčanik, trebaš kodove, pazi da ne izgubiš. A na ovaj način imaš fond koji je koliko toliko reguliran, imaš neko povjerenje da nećeš te bitcoine i te kriptovalute izgubiti. No opet to je davanje moći pojedincima. I to bi ja rekao da je dosta veliki problem. Već sada svaka ta četvrta trezorska tvrtka ima tržišnu kapitalizaciju ispod vrijednosti Bitcoina koje drže. Dakle, tu govorimo o onom MNAV-u, ne? To je istraživanje K33 Researcha. Sad, ono što je meni tu problematično, što ako i kada dođe bear i te kompanije budu morale eventualno prodavati? To bi moglo dovesti do one spirale smrti i jednostavno uništiti cijenu. Koliko je to realna opasnost? Pa dosta realna opasnost. Zapravo ne znam da li će oni uopće moći to sa nekim manipulacijama, ajmo reći, ublažiti taj prvobitni pad. Jer ta spirala smrti, to ja očekujem, zapravo to je, ne da očekujem, mislim to će se svakako desiti jedanput kada dionice krenu padati, jel tako? Ljudi vide da je cijena pala, oni krenu prodavati, samom svojom prodajom, jel tako, dolazi do novog pada, drugi vide pad cijene, ponovno prodaju, to je ta takozvana spirala smrti koja kod velikih firmi, pogotovo kod firmi koji ima jako veliku količinu, ja ne znam da li će oni naći nekoga kupca
I pazi, to je jako veliku količinu jednog eseta, znači diversificiranosti nema uopće u portfelju. Tako je. No, ja mislim da jednostavno ako oni ograniče prodaju, znači stanu sa prodajom, da bi možda mogli usporiti to i zapravo zaustaviti strah ulagača, tu paniku kratkoročno da ne bi nastale još veće posljedice. Ok, ali dok ta apokalipsa ne dođe, ajmo uživati u ovim dobrim vremenima. Što misliš koliko će ovaj ciklus trajati i koja bi mogla biti, koja je tvoja neka ciljna cijena Bitcoina? Pa, ja mislim, evo iskreno iznenadilo me da je ovako lako prešao $100,000. Čak sam mislio da će se više nekako održati oko te psihološke granice, no i to je probijeno. Ono što me ne bi iznenadilo da padnemo sad na nekih 90 ili čak $80,000. Mislim da takva volatilnost... Misliš prije novog rasta ili da je gotovo? Prije novog rasta, da. Okay. Znači, mislim da takav pad, dok bi kod nekih drugih dionica uzrokovalo veliku paniku, mislim da to je, ja bih rekao, dobra stvar kod Bitcoina, neće baš preveliku paniku izazvati, zato što su već investitori naučili na takve pomake. Imaš li neku ciljnu cijenu i do kada bi ciklus mogao trajati? Sad, to je ono dosta nagađanje. Znam, apsolutno nagađanje. Ako bi i palo, znači zajedno, i krene padat zajedno sa dionicama, ja bi ipak rekao da će dosta ljudi početi ulagati u Bitcoin i da će to pogurati cijenu puno više od ovih sadašnjih vrhunaca. Mislim da je onda $200-250,000 bez problema može se ostvariti Bitcoin može doći do tih levela. Ali kažem, to sve ovisi o tržištu, ne možemo znati kako će tržište reagirati. Bi li procjenjivao duljinu trajanja ciklusa ili? Pa, kažem, nisam stručnjak za to, ja bih rekao da je to moguće u nekom kraćem roku od 1 do 2. Ok. Dugoročno, koliko može Bitcoin u dugom roku? Dakle, dugoročno koliko može Bitcoin? Pitam te zato što zlato sada sjedi na kapitalizaciji od cirka 25 bilijuna, je li tako? Tako je, da. Bitcoin je 10 puta manje, recimo 2,34. Tako je, da. Znači, može li BTC ikada dostići tu kapitalizaciju zlata? Pa mislim po očekivanjima što se očekuje sa cijenom zlata. Pošto imamo ponovno iznimno veliku potražnju od centralnih banaka. Ne, osporno će zlato rasti, ja kažem. Tako je, znači samim time i kapitalizacija zlata će rasti. Da li je to moguće, iskreno, takvo nagađanje ne bi htio, jer, kažem, opet će ljudi reći da meni možda to smeta, iskreno ja mislim da ima mjesta i za jedne i za druge. Apsolutno. I za one koje voli zlato i one koji vole kriptovalute. Ovaj tjedan je došlo odobrenje SEC-a koje će, dakle, Američke komisije za vrijednosne papire i burzu, koje će pojednostaviti lansiranje ETF-ova. Sad, očekuje se poplava alt ETF-ova. Koliko će to imati utjecaj na rast tih altcoina, dakle tih odabranih altcoina koje će neki izdavatelji odabrati, i što će to značiti za moguću alt sezonu? Pa, mislim da svakako na početku mali ulagači će pohrliti u altcoine i da bi kratkoročno mogli vidjeti jedan boom cijene. Sad, dugoročno trebamo vidjeti zato što kapital koji će ući u to mora doći od negdje. Znači, treba će biti prodaja, recimo, ili dolaziti iz Bitcoina ili iz fondova nekih, znači, da bi se prebacilo u te altcoine. Tako da... Ili će doći do printanja novca pa će biti čekova. Da, ili će doći do osobnog zaduživanja za ulazak u te nove financijske instrumente. Tako da, ja bih rekao da bi moglo doći do rasta, ali ne bih rekao da će to biti neki dugoročni rast. Da bi došlo, poslije tog rasta da bi moglo doći do korekcije. Vrijedi li tehnička analiza za kriptovalute? Teško. Čak ni za Bitcoin. Možemo gledati tehničku analizu osnovne stvari, pošto će većina mase nekako gledat iste cijene, recimo supporte i resistance, neke trend linije, moving average,
To bi čak i moglo funkcionirati na tome, isključivo zato što većina gleda pa očekuje neku reakciju na tome. No, ne bi baš u nekim, to je za neki duže vremenske grafikone, a na kraćim vremenskim grafikonima mislim da teško da tehnička analiza može funkcionirati. Koliko odjeljuješ kripto i blockchain kao tehnologiju? Pa meni je blockchain tehnologija nešto revolucionarno. Iskreno mislio sam da će čak i prije nekih 6-7 godina to puno brže biti prisvojeno ili u računovodstvu, ili recimo što sam čuo u Estoniji vezano za zemljišne knjige. Znači da neće moći biti više mijenjanja, sve će se vidjeti. Ali to se nije desilo. Ja ne znam iskreno zašto je to stalo toliko, ali svakako blockchain tehnologija, mislim da će šta god se desilo sa ostalim kriptovalutama, mislim da to ostaje sigurno. Spomenuli smo da je zlato raslo tih 40%, Bitcoin je od početka godine, Bitcoin je cirka 25%. Hoće li zlato nastaviti nadmašivati BTC? Pa iskreno ne znam. Ja bih rekao dugoročno da cijena zlata, čak evo po nekim analizama, znači imamo da bi u sljedećih nešto malo manje od 5 godina cijena zlata mogla skočiti još za dodatnih 100%. To je ako uzmemo potražnju. Znači iznad 7.000? Tako, 7.000 je okvirno očekivanje do početka 2030. godine. No da li će taj iznos biti ili će biti puno veći, to trebamo vidjeti u situaciji. Znači to je predug vremenski period da bi točno znali da li će doći do tog, može doći do $10.000. Mislim da Bitcoin bez ikakvog problema može sa svojom volatilnošću u cijeni preskočiti rast zlata. Da, za Bitcoin je 100%. Ne bi trebao biti problem u 5 godina. Je li primjetan porast interesa u Hrvatskoj, što se zlata tiče? Je li to još uvijek neki novi vid ulaganja ili se polako prima? Ovako, evo, početkom godine imali smo zaista rekordnu potražnju. Kada gledamo vani, u ostatku Europske unije od koje imamo podatke od naših poslovnih partnera, i njima je dosta narasla potražnja. Ja bih rekao za nekih, prosječno je bilo nekih 40% je porasla potražnja. Ali u Hrvatskoj je narasla preko 100%. Zašto se to desilo? Zato što jednostavno ovo tržište zaostaje za ostatkom Europske unije, pogotovo za ostatkom svijeta. I mi zapravo sad se samo nekako nadoknađujemo to i sve više i više ljudi su upoznati sa zlatom i sve više i više ljudi ulaže u to. Naravno, ta razlika između potražnje u Hrvatskoj i potražnje u ostatku Europske unije će se u konačnici izjednačiti. Tako da kad vani bude skok u potražnji ili pad u potražnji, da će to biti gotovo identično tu i u Hrvatskoj. Jer mi vidimo točno kada mi ovdje imamo znači porast u samo tjedan dana, val kupnje ili val prodaje, to se događa vani, ali u puno manjim iznosima. E sad, imate svakakvih proizvoda, da ih tako, zlatnih proizvoda na ponudi. Što se najviše traži? Što najviše ide? Poluge ili nešto drugo? Pa najviše nam idu poluge. To su poluge, prije je to bilo poluga od 100 grama. Sad je tih 100 grama preskočilo 10.000 eura i sad su nekako se investitori orijentirali na polugu od 1 unce ili 31,1 gram i polugu od 50 grama. To su nekako najčešće prodavane poluge. Ono što je najveći problem, a kod Bitcoina nije problem, to je ta pohrana zlata. E sad, gdje sad ja dođem i kupim kilu, mislim? Ajde, da nam je okruglo. Gdje ću ja pohraniti to zlato? Ili srebro, tako svejedno, ne? Pa ovako, da, sa srebrom je puno veći problem, ali ajmo prvo na zlato. Dosta ljudi kada razmišlja o kili zlata misli da je to ona filmska poluga. To je zapravo manje od pametnog telefona. Jedan iPhone novi bi bio oko 1700 grama zlata. I on bi vrijedio preko 170.000 eura trenutno. Tako da je zlato jako kompaktno i jako je malo.
Recimo kada uspoređujemo zlato sa željezom, običnom željeznom polugom, željezna poluga bi bila 3 puta veća nego zlatna poluga. Tako da zlato je dosta kompaktno, može se sakriti na više različitih mjesta, no najčešće ljudi pohranjuju to u trezore u bankama ili recimo mi isto tako imamo uslugu pohrane i čuvanja zlata za naše klijente. No, to je uglavnom kratkoročno dok se oni zapravo ne snađu za svoje sefove. I sad meni treba hitno kapital, hoću prodati zlato i samo dođem kod vas i prodam. Nikakav problem. Znači, mi sebe smatramo kao mjenjačnicom. Samo ne mijenjamo valutu za valutu, nego mijenjamo valutu za zlato ili za srebro i srebro ili zlato za eure. To je to. Znači, mogu li dobiti kriptovalute? Možete i kriptovalute dobiti, možete i kupiti sa kriptovalutama kod nas, tako da to nije nikakav problem. Sve besprijekorno, vrlo brzo ide proces, tako da nije nikakav problem. Saša, puno hvala na razgovoru. Hvala na pozivu. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!